سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مرة خبحفاش ANN نزي ساعات زيزة تسنادو زيناتات النهو فلما RS تزينا نعاوة كنات عدوى بوقعي أفلطو زهبة تاريخاوي ندف وسانة أب أمريكا قريبو بسن كنبر ودب حوحات اتي أب سمين إثيوبيا تأفاف سلام أب حدقاو دعوو إلوم تقارو بوليتيكينياتات أب تجراي حترت زناب كقاطم كم زخل كومشنا مرارها حدقا سقات تجراي أتنكيغو سوماليا إسرائيل مثل سومالي لاند تقبرو زلات أمرو أمريكا متنقاطا هيبا نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتالي بسن كنبر ودب حوحات اتاب سمين إثيوبيا تأفاف سلام أب حدقاو دعوو إلوم تقارو بوليتيكينياتات أب كلل تجراي بسن كزكايت زلو نايقد وتادراوي ململان معتاقن حدش قنت نملعال زلو مسقات لعلو تبسلطانن تانتنتن يتنكغو اتوم قجلتات حوحات مسدقة زلو مزمدنا نمولو زباقرنا أفريكا نابزي مرقاقا كتوو كم زخل بوليتيكينيا أرقاوي برها قليزوم اتز ترخبه ناي سلام عاوتات نمعقاب هتوت زتن تحتاتنت محبرسب عالمن كم زدلي زغلت ودما بروفيسور كنديا قبر هيوتيوم اب تግራይ ناوار حزغصله دماوق دو زبل اسممع سلام بريتوريا حازون اب تحت كبيد فتنان سقاتن كم زركبه زغلطو اتم بوليتيكينياتات بزحات سبات حتو زلعللو زلو قداي از تعفاف سلام زي ناب ملو بملو وق كغير يخل دو زبل سقات فتيرو لهم بوليتيكاوي تنتنتن نبر لعلو تبسلطان حوحاتن كم زحبرو قال حنكراتن قوقي مسمرن زحازو قجلتات اتنبر ودب نتسممع سلام بريتوريا ابواقع داقازتو سقوم تتاتي وسدلو كبلو وغيسوم ازي من كسغاس زي نتاب تقراي زركب تعفاف مرقاق زهوخن نهزب تقراي ناب كالة اقام زتنيو كبلو يقلت ولو كبلو بوليتيكينيا ارقاوي برها قليزوم بهتو ساخي اتوم بوليتيكينيا تات كام زرقاقت او ابز تفلالي كبابتات تقراي ناي قدي وتعدراوي ململا النات خايدة كام زركب قليزوم ازي بحايلن منسيات نابو تدرنا ناي متاو مسرح نتسلاماو نابرا نايت كباب ززر كوينو داقم معتاقن مدلاو كيناتن يسرحلو كمزلو اتوم بوليتيكينياتات يردو از خونتات زدما نت محبرسب عالمن منقست فيدرالن زتسمع معلو ناي عدك مرادن ناب سلاماوي هيوت ناي مملاسن وعل بقدتا زتصارن مخانو حبيروم اب موداتا اتوم تانتنتي كم زغلطو سلام زركب بناي حبار صعرن سممعات بمخبارن طرحيو زبلو خوينوم ازي اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝተحላለخ መድረኽ ከይሰገረ ኩሎም ዝምልከቶም አካላት ናብ ጠረጴዛ ዘተ ክመጹ ከም ዝግባእ በአጽንዖት ገሊጾም صمدو اخبكاب تأنفتن كوسرات بوليتيكانيو كبل عزاز سراويت حرا مريت جنرال ودن طرو تزاريبو وانا عزاز حيل سلام تግራይ TPF قبر اگزابهر بينه ودن طرو اب واناوي قدام ملكيتو مس ኢትዮጵያ تلفزيون صانحيت زكايدن تخون ات جنرال اب صانحيتو اگداسነት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተወፋይነት መንግስት ፌደራልን صمدو ዝተባሃለ ጥምረትን ዝምልከት በዝርዝር ገሊጹ سممع بريتوريا والتا حزب تግራይ زبل ات جنرال سممع سلام بريتوريا لعل زخونه ነገር نحزب تግራይ ካብ ጥፋት ዘድሓነ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ ትማሊ ኣብ ሕማቕ መዓልቲ ቂሞም ክዋጽሉ ዝወፈሩ ሓይልታት ውዲቶም ኣፍሽሉ ነትክልል ናብ ሰላም ዝመለሰ ዓብይ ዓወት ይሉ ጽምዶ ናይ ዝኸሮይን ባንዳታትን ጥምረት እዩ ዝበለ ንሱ ምስ ህግደፍ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ዝተባሃለ ርከብ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ረብሖም ዘይተረጋገጸ ዕሱባትን ኣብ ፖለቲካዊ ዓለም ዝፈሸሉ ሓይልታትን መጥፍእ ጊዜኦም ዝበጽሕን ውህደት ይሉ እዚ ጥምረት ሰላም እትክልል ንምዝራግ ዝተወደበ ጉጅለ ባንዳ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ እዚ ጉጅለ ጽምዶ ጊዜኡ ዝሓለፎን ድሕሩን እዩ ዝበለ ጀነራል ودن طرو ات ጉጅለ مستحز ዘሎ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሰላልፋን ክውንነትን ዘይንቀሳቀስ ደዊሉ ዝተረፈ ጉጅለ እዩ ክብል ገሊጹ اب تግራይ حضرت زناب كጋጥም ከም ዝኽእል ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ትግራይ ኣጠንቂቁ اب تግራይ ከቢድ ሓደጋ حضرت زناب كጋጥም ከም ዝኽእል ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ትግራይ ኣጠንቂቁ ምክትል ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ትግራይ ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ ኣብ ዞባታት ደቡብ ምብራቅ ምብራቅን ማእከላይን ትግራይ ከቢድ حضرت زناب ከም ዘጋጥም ኣጠንቂቆም اب تግራይ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2018-19 ዓ.ም
ሓደጋ ሕጽረት ዝናብ ኢልኒኖ ኣብ 4 ዞባታትን ዝተወሰነ ክፋል ዞባ ሰሜን ምዕራብን ከም ዘጋጥም ሓቢሮም። ከባቢ 21 ወረዳታት ትግራይ ድማ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝበሃል ብርኪ ሕጽረት ዝናብ ከም ዘጋጥመን ተገሊጸሎ። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝፍጠር ክፋል ትሮፒካል ሰላማዊ ውቅያኖስ ክመውቕ እንተሎ ምዃኑ ድማ ገሊጾም። ነዚ ስዒቡ ኣብ ሰብን እንስሳትን ዝመሓላለፉ ሓደገኛ ዝበሃሉ ሕማማት ከጋጥሙ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቖም። ሰብ ሃፍቲ ድማ ብዝኻልዎ ዓቕሚ ነቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተሰጊኡ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ምክልኻልን ህዝቢ ኣብ ምድሓንን እጃሞም ክዋፅኡ ፀዊዖም። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ማሕበረሰብ ብዝግባእ ክርድኦን ትኩረት ረኺቡ ሓገዝቲ ኣካላት ንምርካብን ሚድያ ወሳኒ ግደ ክህልዎ እዩ ኢሎም። ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን በዓላት ዝገብሮም ልዕሊ ዓቐን ወፃእታት ጠጠው ከብል ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም። ንዓወት ኩናት ዓድዋ ብወግዒ ኣፍልጦ ዝህበ ታሪኻዊ ንድፊ ውሳነ ኣብ ኣሜሪካ ቀሪቡ። እቲ ውሳነ ኣብ መዝገብ ሓድጋ ኣካል ታሪክ እታ ግዛኣት ኮይኑ ብቀዋምነት ንክሰፍር ምቅርራባት ይግበር ኣሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ንድሙቕ ታሪክ ጸለምቲ ህዝብታትን ንናጽነት ኣፍሪካን ዘለዎ ኣገዳስነትን ዘጉልህ ምዃኑ ቢቢሲ ገሊጹ። ኣፍሪካውያን ከይሕለሉ ጀግንነት ዝተምሃረሉ ታሪኻዊ ዓወት ኩናት ዓድዋ ሎሚ እውን ኣብ ሃገራዊ መድረክ ሓዱሽ ምዕራፍ ክብሪ ክጭበጥን ጎሊሁ ክወፅን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። እቲ HR 441 ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ንድፊ ውሳነ ንታሪክ ኩናት ዓድዋ ብወግዒ ኣፍልጦ ዝህብ ታሪኻዊ ሰነድ ኮይኑ ኣብ መዝገብ ሓድጊ ብቀዋምነት ክሰፍር ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ ውሳነ እዚ ጸለምቲ ህዝብታት ኣንጻር ምግዛት ዘመዝገብዎ ዓወት ኣብ ቅዋማዊ መዝገብ ዓበይቲ ሃገራት ንክሰፍር ብርቱዕ ባይታ ዝፈጥር ፍጻመ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ከምቲ ኣካየድቲ ዝውሳነ ዲፕሎማሰኛታትን ዝገለጽዎ እዚ HR 441 ዝብል መፀውዒ ሒዙ ዘሎ ሰነድ ነቲ ንኢጣልያዊ መግዛት ዝሰበረ ናይ ዓድዋ ጀግንነት ወግዓዊ ክብሪ ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። እቲ ንድፊ ውሳነ ኣብቲ ሓድጊ ኣካል ምስ ጸደቐ ንናጽነትን ሉዓላውነትን ኣፍሪቃውያን መሰረት ዝኾነ ዓወት ዓድዋ ኣብ መዝገብ ታሪክ እታ ግዛኣት ብቀዋምነት ክዕቀብ እዩ ተባሂሉ። ዜናታት ከም ዝሕብርዎ እዚ ውሳነ እዚ ብሄራዊ ሓበን ንምዕቃብ ጥራይ ዘይኮነስ መጻኢ ወለዶታት ብዛዕባ ቃልሲ ጸለምቲ ህዝብታትን ረገጽቲ ሓይልታት ዝመሃርሉ ዓብዪ ናይ ታሪክ ኣሰር ኮይኑ ከገልግል እዩ ተባሂሉ ተጽቢት ይግበር። ኣብ ሃገራዊ ዕዳጋታት ዋጋ ነዳዲ ብዓቢኡ ከም ዝነከየ ቢቢሲ ገሊጹ። ንኣዋርሕ ንዓለማዊ ቁጠባን ጸጥታ ናብ ስጋት ዘተወን ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ከም ዝዓርግ ዝገበረን ወጥሪ ማእኸላይ ምብራቕ ብስምምዕ ሰላም ክፍታሕ ዓበይቲ ጻዕርታት ይካየዱ ምህላዎም ስዒቡ ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ ዕዳጋታት ነዳዲ ዓብዪ ቀነስ ከም ዘርአየ ተገሊጹ። ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ኣብ መንጎን ተወሊዑ ዝነበረ ኩናት ደው ንምባልን ንዓለማዊ ንግዲ ወሳኒ ዝኾነ መተሓላለፊ መስመር ባሕሪ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋትን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ብወግዒ ኣፍሊጦም ኣለው። ትካል ዜና ቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እዚ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለው መራሕቲ ሃገራት ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ዓብዪ ተስፋ ዝንበረሉ ሓፈሻዊ ጂኦፖለቲካዊ ርግኣት ንምምጻእ ዝሕግዝን ምዃኑ ብምግላጽ ደገፎም የርእዩ ከም ዘለው ተገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴሄራንን ዝተገበረ ስምምዕ ነቲ ንንግዲ ነዳዲ ዓለም ዓንቀጽ ኮይኑ ዘጸንሐ መሳገሪ ባሕሪ ሆርሙዝ ዳግማይ ዝኸፍት እዩ። እዚ ስትራቴጂካዊ መስመር እዚ ብምዕፃው ምክንያት ንኣዋርሕ ተደናጊዩ ዝነበረ ናይ ነዳዲ መጓዓዝያ መራኸብ ሕዚ ብናፃ ክንቀሳቐሳ ከም ዝጅምራ ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ሃገራዊ ዕዳጋ ዋጋ ነዳዲ ርኡይ ምንካይ ከም ዘርአየ ተሓቢሩ። እዚ ምንካይ ዋጋ ነዳዲ ንኢንዳስትሪታት ተጠቃምነት ዓብዪ ቁጠባ እፎይታ ከም ዝህብ ክኢላታት ቁጠባ ይግምቱ። እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ንምምጻእ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ይገልጹ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልባነዝ ብዛዕባ ዘመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እዚ ሓድሽ ስምምዕ ዘላቂ ሰላም ከምጽእ ጽኑዕ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣለዉ። እቲ ኩናት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምፍትሑ ንድሕንነት መላእ ዓለም ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣስሚሮም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ዜና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኒውዚላንድ ዊንስተን ፒተርስ ብወገኖም ነዚ ስምምዕ ብምሙጋስ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ዊንስተን ፒተርስ ነዚ ውዕል ኣገዳስን ሃናፅን ስምምዕ ክብሉ ዝገለጽዎ እንተኾኑ ንዓለማዊ ቁጠባዊ ድሕንነት ወሳኒ ዝኾነ ዞባ ወጥሪ ንምንካይን ምርግጋእ ንምድንፋዕን ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ ምባሎም ትካል ዜና ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ሶማልያ እስራኤል ምስ ሶማሌላንድ እትገብሮ ዘላ ጽምዶ መልኪታ መጠንቀቕታ ሂባ ፕሬዝደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼኽ መሐሙድ እስራኤል ምስታ ዝተፈንጨለት እትበሃል ግዛት ሶማሌላንድ እትገብሮ ዘላ ምትእስሳር ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተን ናብ ሓንቲ ሃገር ንምጥርናፍ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ከዳኽሞ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ግዳማውያን ሓይልታት ነቲ ግዛታዊ ሓድነት ሶማልያ ንምዕቃብን ነባር ሰላም ንምምጻእን ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ምትዕንቓፍ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ኣብ ሰሜን ሶማልያ ትርከብ ሶማሌላንድ ኣብ 1991 ናጽነት ኣውጃ እኳ እንተነበረት ዛጊድ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ኣይረኸበትን ዘላ ይኹን እምበር እስራኤል ንሶማሌላንድ ኣፍልጦ ዝሃበት እንኩ ሃገር ብምዃን ምስታ ግዝኣታ ንምትእስሳር ተገዳስነት ተርኢ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ዝያዳ ምብትታን ከእትዋ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሶማልያ ይሙግቱ መንግስቲ ሶማል ነዘተን ሰላማዊ ዕርቅን ዘለዎ ተወፋይነት ደጊሙ ብምርግጋጽ ኩሎም ኣህጉራውያን ተዋሳእቲ ሉዓላውነት ሶማልያ ከኽብሩን ነቲ ዞባ ከየረጋጋእ ዝኽእል ተግባራት ካብ ምፍጻም ክቁጠቡን ኣተሓሳሲቡ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ